Obung mite hozo se bonsavin jingka pha 2022 nute nikho dam selai musawa pathin masapinin thangwana kahin pen he 2020 to 21 su COVID-19 jin eho se hi povin vanoi le se pumpi ti tabang ding ahin pathin lungmong in ho thei povin nute nikho pate nikho nunga golang te nikho kiti ho jang paten inani the povin pathin lung sinin tu kum hi masanga banga pathin lungmonga i ho the na diu phat khat chongum ki the ne hele ki paum ka sele jingin hitabang phata keima ta jing jang hilai muna dingthe a kum hi wang pha ka ki sai je hin pathin aver velin thangwana ka hin pe ne he i khusungo le i ho bung sungo jong pathinin itaw na asangin nute ni kho supel theile suboi the chinele manna boinele ha sanna om lo jin jong pa pathin masapenin thangwan ai pikiru ne he tu jing ka hin pathin thoi lu masangavin tu ni hi nute ni kho hin nute ni kho hi nute pacha nale nute ba choine ni kho hin hiti hi chu hobung level ayang program ki gono hin abang chun in sung level ki gon jang umintin ahlawale epeha ai man izo khambe ba nute pacha nale nute choya nadinga program ki gon jang tompi di chun tuni ni kho hi nilum ke ya nute pacha nale nute ikhatna ikiman cha diwa hi je chun jingka nilha kai khom te lo wa hi sun Sunday school ho hi inei lo diwa hi ti ju kan se do hin tin ilung tim pum pi wa nute dinga ikisa voi diwa he tuni he nidang danga chu nute chu don lo ri tina hi pon hi jang le tuni hi nute ni ko special ta ni ro hi ja chu abangin gift bono momentin abang cake simpi no momentin abang chu mai cham simpi no momentin mi ki bang lo hin cho yo se chu free tai ki bol thin ri wa he jingka ni ha kai khom te lo wa he adang church program adang hi inei lo ri he ti ju kan se do hin tin sunawang chu nute han program a hin ki gon lo hile akilom tai ni yong le jingka ni la he thupi ta gil tai ni ki man cha di hi ti chu kan se do nom he ama nu hin abol thei chan abol hi tai ti hi tu chung thupi hin KBC women secretary nu yang chun tu chung nute ni kho thupi hi ai ji in asim do yang inum deu hin program ai lo la WhatsApp la PDF ang chunung ki the thang tai ai la aman ai ji le tuing ka kin kan se ding hi hung ki bang lo ding hin aman ai ji na chun a Bible text pa hi ai hil chi ne hin hi chi mak bung som le li chang thuma pa chang ko sungi ve tenga le hin numei khat in pakai Yesu Christa chunga abol thei chana bolna pai kiji ya chi tu chunga ithu piu jong hi ichi Bible chang le ichi numei nu tilpha bolna ko na he hung kila do hi mak bung som le li chang git e na long che vera le amma nu hin abol thei chan abol hi tai ti su pakai Jesun ase ni hi Matthew le mak hin ichilaya Jesu Christa ken bula thahung sum nu hi koi ham ti hi amina sei han pon ai la John gospel hu sim te nga le hin Miriam a hi ti so John in amina sein ai la Matthew le mak hin amin hi ayim hanen numei khat ati nahi hicilaya numei nu hin paka Yesu Christa chunga aung sun Yesu Christa aung nu thau hi speak not akitin speak not where speak not thau akiti in aman tamdan chu
makhai zathum man he kiti cho hi chalai ta chu mi khat ni khuta hi makhai khai cho 50 pais kum ni khuta khat ai a hutia lai chi thaw man chu makhai zathum man he ala chun ni khu tha zathum man tinai cho ai la tu la ya I ho context sa hi study in bolting ala hin ni zathum ni khu tha tinai cho ai le service bol ho dinga chu apply in bol kira la kum khat atalop api to ki bangai atil so ala wala ni khu tha kilo ho dinga hisab in bol ki dinga le ni zathum ni khu tha chu pakai ji so chunga khat ve suna sun la he hichila nu meinu ki pi thing na pa le hichila nu meinu pakai chunga thil pha bol pa he thil kedang tai ya chu asun na la chu sei rio phun ji ngo hina akoi man ki pa pi lo aji chu man tam chu hen ho chu a sei rio chu khat la khat keu wa phun ji ngo he ki paum tama ti sanga chu ipina ngai chu la ko man de ki sung ha ham ki ruan nang ni wai cha gan the ho ki pi le mi tam pi ki tho pi zo dinga ti hi amo le amo ki ho na he hi chlai ta chu pakai yi sun sei ji ho ko ma chu pi sayam tale tu nai tu pi ama nu hin abol the chana bol hi ti hi pakai ji suin sei ji ho ko ma an sei thu chang hi mi wai cha gan the ho chu phat siman ho to nom khom deu hin ke bo hi chok chat yum khom deu hin ya ji bola chinu chu amanu chana su lung gi mo ham bol sa min abol nom nom aji chaman amanu hin abol thei chen pakai chunga ke chunga bol hin tu nya hi chi thau ei sun khum bi kat biha ei wina hi tai ati hi chi thil pha ki bol hi to apana hi gospel ki pana tu pa ki se deu se ki sei phung ding hi tia pakai ji sun ani se hin hi hi chu a text pa hi a bible chang chu ne khani ga se hin tin tu jing ka hin bible and miriam tu sim hi ka hin sei ta lo ding hin nu te ni ko a hi to kin na hi tu ne ai monoi era center church nu te ho phat na ka hin sei de he tin ka hin tu ne ai nu te ho pa cha ne ni ko hi je chun pa cha cha dinga lom nu te hin choya da dinga lom nu te hin mi nu ki ti hi aman tam dan le aman lu dan he miriam in pakai su ko ma abol the chanan bol banga chu tu na inu te ho jang hin in sungawa acha te chunga aji te ho chunga abol the chana bol tho tho he hi chi pa chu thang phat ka ta la nom hi tin ka hin pakai su le miriam chu athupi la do naw cha hi ya chan ya khoi kan se hin tin amani chu cham phat na la ha ten tu ni hin nu te ni ko hi ta granin nu te hon pa te ho chunga ai lo wale in sunga cha te hol in sunga dinga I chan ge ya abol the chana bol vam ti pa he point thum ta banga ka hin se ni hin he amas sapina hin mi nu ngei lut na anawe hoite leisi chunga ngei lut na tam pi jong le mi nu ngei lut na hi asang pi ni ne mi ching mi thi mo le khathi mon asai na wa chan mi nun acha angai lut ta bang ngei lut na pa hi leisi chunga pu ne he pathin ni ngei lut na ban chat pa hi mi nun acha angai lut na hi a hi tai hi chi ni him le le hi lovin gan cha jing in jang hi chi ngei lut na pa hi anei he ui cha hen lang meng cha na koing la cha acha te ngai lu mi nu ki ti lo hi ye chun hi chi ngai lu na hi ngai lu na dang ho zo si sa achung nun chu pem ta le ki ngai lu na dang ho hi le condition cho tin nang chunga thil pha khat ka bol ya chun nang nei ngai lu ni ka bol lo wa le nei ngai lu ni ki chai din ti ngai ai lo wa le nei sa pa nei hang num kha chun na chunga thil pha khat en bol ya chu na ngai lu de hin hi chi ngai lu na pa chu condition o mi cho ai wa minun acha ngai lu na hi aphat ji hi pon a hoi ji jang hi pon ai lo wa le ipeham thilpha abol ji hi pon amo ngei lu je ngei
hiji ka he chin na kha hi mi nu ka hi lo wanga ka he chin na kha hi ham tele nu te ho hin acha te la mi mo pin pin lu si pin no chana te ka khanin min sunga minu acha ahingmo achat mo ne ho khone vele chano acha te jo sila hiji ahingmo pin achat mo pin cha angai lu pin cha apha pha ngai lu di han nang oi hoi ngai lu di han nang le hiji chapang chu ngai lu chang lu de cha ewa nu te hon acha te ho la cha mi mo pin hoi a ngai lu di serveti ka mo ne hiji hin nu te ngai lu na hi amon jong in sunga cha te nang pa te chunga abo thei pino abo thei chan a chu ngai lu na pa hi api o hi ti pa hi ka ga se ro no me Agatha Christie kiti nu hin hitin sen minu ngai lu na hi leise chunga ate pi ding dang om po in hiji dan jam he poi ti nu ngai lu na hi dan he poi dan khat dung ya cha lung si hi pon amo lung si ding hi aban le minu ngai lu na hin kitu pi ngak lal anei poi ti acha te chunga itabang hyung le nu hin akitu pi ngap cha ni hi ye chun acha te ho angai lu na lampia hi aung do si song hyang le thi hyang le kitu pia kita pi ngap cha hin nu te cha te hi angai lu na hi adikire ati ne ye ka sama ma jing ne abanin thuchi khan hi tin sen leisi chunga minu te tailo midang om pon he nihem khat oi sunga hako hin vo ma hin pu a ang luma kum thum jen a hin pu a chikele alung thima a hin khwa acha he apu he sna ei pawa hen angai hin english a hin mother is the only person who carries you 9 months in her belly 3 years in her arm and forever in her heart di ka sama ma jingin oi sunga na ko jen in po wa anga hi kum thum jen ei mo idin thewa lami zo thewa icham chama wa ikhat the da kawa ang luma in pamawa ei jo ki chai na he nai lo hi ai kulum ke ya hi ilung thimo wa ei alung thimo wa hi ei bo mo hi hijing ngai lut na pa chu nu te lu adangin anei lo hi nu te ngai lut na hi athu ha ne ngai lut na la hi adai thwe pe ni aphai mo le nunga gol ho ki ngai lut kilun si hi me the na ya chu ki ngai ki khan ki ti dim se jing hin ai wang mi nun acha ngai lut na pa hi ki chai the lo hi aki chai ni chu a chi ni chu hi jing hiji tamang ngai lu na pa hin ane hin aban le hiji ngai lu na nei ji chu ni ni te ngai dam la la nei po we ti so cha te chu ngai minu in acha te hi itabangin thilsi bo na le tua hi leisi chu ngai mi ho hin nim in to hom pi khat ham ai lawa le ipi ham iloi le pai khat chunga thil sian bol tinga le khat ve ki ngai dam chana ni ve ki ngai dam cho athum ve ni teng le bai no mo sahin tuwang kang ngai dam zo to pong ki ni nu te hin wang acha te le aji chunga he ngai dam lal anei po ve ti so condition um lo a number sim po ve ti so ya chu mi mo pin ami mo pin le ami thei mo pin na ise ho yan chu athi ti ngal le hin a han chu ngai anu kap tho tho hi koi ma cha kap yang la anu kap tho tho ri aji chu pi ham ta la angai lu na pa chu ti chai lo lai cha ama chu le si chu nga mi mo pin yong le a hing nu anu wang chu a ka tho tho ding hi chi ngai lu na pa chu nu te lo adang na ni lo hi midang ngai lu neu si ki chai yong le na loi le pai ki ngai lu na hing le kom ki ngai lu na ki thoyu si ka sei manga condition uma ki ngai lu na hin ama wang minun na ngai lu na wang hi ki chai ti em lo de hi athi ni da ka
kichai lo le ti pa ka sei do no min mi nu ngai lu na hi koi ma chan a hil chin thei lo ngai lu na thu ta kha cho hi cha hin ki pi do na za we ti chong mi nu tan a cha te ngai lu na hi ai lo a ji ngai lu na pa he ngai lu na akama ki sei tho me me hi lo win a hin khu pi do ngap chan na ngai lu na hi chong nang khelin ke thi nge ki ti miu si chunga ki mo sei the lo hin na a hin la mi lu te hin a cha te khela thingam ding ngai lu na pa hi nu te hon ane ye ti pa he tin ka hin sei do nom ki re he selfish a hi pon adisna amadi se ki ngai lu na hi pon ki chai ti lo hin ki pi do ngam na ngai lu na hin thi ha sa boina izat jang le cho yo si chu thuk ngap cha ama jun liwat ngai lu na pa hi nu te hon ani hi ti pa hi tin ka ni se do no mawin ye chun baka Yesu Krista mi ngai lu na to hi nu te ngai lu na hi akibang akilowi ne akibang e wang ka ti nom pon na ye chun nu te hin baka Yesu mi ngai lu na pa hi amahon jong fulin Yesu Krista ngai lu na chan lom cho pa hi jong le mi he ma hi je rin di Krista chu phalom hi jong le amo ngai lu na hi pathin ngai lu na to kinai pe ni koi ngai lu na mi ta le nu ngai lu na hi a hi ti pai tu ka sai no no mi na hi baka Yesun yo zo se ai ngai lu ro ba yo dinga cross a hum thia nat athu a rom se pe hon aje ma cross a ti khaya thi hi ji chu til dang ji hi lo ngai lu za la hi ji ngai lu na to hum ki zoi pin le si na ngai lu na chu kan tal mi nun a cha te le a ji te ngai lu na pa hi a hum hi na hi mi nu te ngai lu na pa hi a chol pon a chim poi ti cha mi nu na cha ngai lu ka chim tai alo ka chol tai ti om pon hi abale amai phat sima ki khel jing hi lo ngai lu na hi ji ngai lu na pa constant na jing ngai lu na kha cha hi ne ya chu tu ning ka he pa ti ho le nunga go lang ho cha ti hon i he diwa ka dei chu pe ham ta le le si chunga nanu kala ngai lu ding adang om poi ti tin ka ka sei do nom he engai lu pin nun e ai dinga asai hi apapi le he mi thu in sei pi tam pi un jong le hi cho la hu ai ngai lu pin asai pa hu adi pi ne ya chu tu nya hi nunga go lang ho adi di cha ti hon ibola inu thu ipa thu ngai du ham ti te nga la hen aji chu ileis chunga amani tabang ingai lu dang lo he nu le pan acha te man tha na ring sei pu nu le pan acha te agim bo ne ngai lu ja la hin na boarding ai ko ngai lu ja la hin dili le ngai ko do ngai lu ja ma hin abo zo si hi ngai lu ja la hin ya chu nanu na ngai lu na pa hi leis chunga no one can replace it na ko ma a khel di lo hi ya chu nu kiti hi leis chunga atte pi be man tam hin nu kiti leis chunga a khel ding adang pon hi ti pa he tung ka masapina ka sei do nom he point number 2 na ka sei do nom chu pi ham tale mother's care mi nu te hon acha te agel ko nan akel na pa he ka sei do nom kirin cham chai leisi chunga amma sanga acha te ngai lu ki ti chu mi nu ho hi mi pa ho hi yam hi lo ham wang ka he pon pa te ni kholang la ani gel na ten na pa te hon amma sanga ji cha ngai lu ti hi pa te ho lai tam be se lo hi nu te ho wang he abon o hi ki ti le ke sei khilen ten atam jo hi nu te ni chi care na ngai kho na pa hi anei wi ne ya chu leisi chunga
agila kir ting dong le kagila kir pui ti thei chu koi ham tale minu bo hi ne ding in sunga cha ti ho to ama aum tinga le hen ne ding cha ding chu ahung hin ta lawa le agil kir dong le kagila kir pui ti thei chu minu bo hi nei don ding ang ma jong le na hon don win tin ka du poi ati pa ho adu lo ta ta hi pon nang na kier ja asai hi di pai tu na nunga go lang ho cha ti ni he diwa ka dei bon tha ka dei poi ati ha dei lo ta ta hi poi bon tha dei lo ring ai wang an nangin na ki bon masat ding adei ya chu na nuin te ya patan te bon tha ka dei poi ati je he ya chu mother's care minun achati akyar na pa he leisi chunga institution la jong ailo leisi chunga warden izat jong le minun achati akyar sanga giljo le lopi jo he lo he ti tum ka hobu mite ho jo se dia nunga ko lang ho chati ho ko ma kasai ro no me ne tu chi khara se na chen minu ten achati aker naw hi ni sa to ahum hum pois na ni sa to ahum tha pon ai la jan ting le blanket ki silwa ik to mang win phen minu ten achati aker na jan khowa ken hiti chen blanket wangin ai sil pi ji vet sam he lo wang wa hi imun lung ting o jong le kachati hi piti de nam patya i mu nam ti agir gel jin chen minu te hai tu la hi nunga go lang ho khang tha ho ipat ki patahin ipat ta lo ji hin inu te lung kham ni nu te lung gil ding igel pi ji ta powen khowa ke in amdan chu tv ho ivevin phone ivevin alwa le go lang sa pang ho contact sa se din sa pubg ho kap ji games ho ki chimo ben inu te ho force aman theology wa thip chanau mo hin amo hin im chan ho tam pi de lo hin adai lo wang wa ku lum da chunga hi pon lu ya hi imu thei lo wa nanga dinga gan the thu hi ti pa he ka sai lo no me ya the mother's care ki ti lei si chunga care na mula la dinga achung nung pe na hi ta na he anjang ka sai banga chu tuisia hum ki jirwa pana inu te ho hin i ho dinga care hin la hi ta nawen ba hui ba tinga le minu ho lung sirum dan he adu khan ane the te lo so ipiam asunga na apu nang le ke ja chu adu ne the te lo so au khan to chana chu adu yang ne the te lo ai lo wal achina nu mang chi the te lo ajole yem phat kitile kasunga na hu dammon te te chu na oi sunga na bob lai ba pana i ho care ai bol ta chu yong pin ha le la ki kho che hin na ikim to lai hong pin lao ita chu ima cha ke hello ya inun in lim bolova na tu langa he pati ho ya phajap jep tain masanga chu naw nei e lo wala chapang sim ki te pati han nu ti ho pi ro jing ti kha pi ro hi azite ho naw nei na jini na he pati ho aza cha na te tha ngam lo ya ume tu lang hin thu ka za dan to wala dak to han ada ra kai lu atam tai ti ya chu chapang care ki ti pala chapang sin sa ki ti ba he tu masanga khang masala ho pa ti ho nu ti apum pi ro jing oi ai la tu lang hin pa ti ho yang khang ki khel rong jing pasal ho yang khajab jab tain ong phabe se ke tan la tu lang hin puisa nyung ki le khel ring om hi heu tain ting lang langa ka khuwa ka chile chapang ho ka le he nu ti te hen tu la he pa ti ta ipiji ham te le chapang ho he pa ti ho to kya sin zo dan ta sa ya je chapang ho ang ka wang ki na wa le he pa ti ta sa tu la kyo ne la to pung kya ji ki hen kyo ne la ipa min ki pangam lo in yung ka ten le he nu ki ti hen tu lang khang ki khel ta in chapang ho ka ran ang ki khel ta ti chu ang ki khel ne ko kan se do he ai la ka sei nom pin chu hit banga chu inu nei ke lo hin ya chu ama nu hin
na chunga he abol the jan abol hi tai ti pa he cha ti ho nunga gula ho cha ti ho jo sin he dewa ka dei hin chukile pa ti ho jo sin jam na zinu hin achunga na chunga he abol the jan abol he ti pa he ka sei do no me he ya chu Miriam min paka Yesu chung abol the jan abol banga he nu te ho tu ni Yesu chu min amu the ni ho la om ta po ne tu na nazi azan pa hi Yesu azan nai achate azan hi Yesu azan nai Miriam min amanu paka Yesu chung abol the jan abol ta banga he tu na inu te ho jang hen abol da lo hi ti pa he ka sei do no me ne he Jews they to see repetition tala God could not present in physical every time and therefore he made mother patin chu ta sa yola pat suma thailo hi ja chu aman min kiti asime hichi ka gela le nal ka san ji jan ka sama ma jing patin chu phado sia minamu tia e ho ko ma thailo hi ja chu ama hela ama ngei na imu the ne riule ama care na ama protection pa chu mi na imu the ne riwa chu mi nu ki ti an si me hi tu chi khan ma chun pathin la ka mu ma sa pin chu kanu hi ti hin asai ki ne pathin la ka mu ma sa pin chu kanu hi ti ne se ye chun mi nun cha ti akel na pai cha ti han igir download he hi care nei ni khat le hong ki chai inu ang thi ding ki ti he cha tia dinga iphem ki cha pin khat cho hin ye chun tuin ka hin minute ho ngei lut na minute ho care na pa he minute ni ko hi ta kin hana ta ti ho la cha ti hon atha ve igir do wai inu te masanga sanga i hon jam i ngei lut be chen ring wa i sei do hin a chai na pina ding in last point kan in the line cha chen minu hin til khat agel tinga le velni agel te te cho nu mothers care la hinna asena ama sa chen ama ding ki gelin itiu ting le acha te le ajite ne agel tha ke de to ne te ka kan minu ka cho offer ki bolta cho Singapore la na chirin he sumjang loading ting company kan offer and bolta cho ai wa ma hin ama sapina chu as tu tiale ka wang phai Singapore ka muding hitan sumle pa fly ang kalen ni ta chu ai wa nga chu hi chiu le chin pi gelam tla ka chiro la ka chi ka chai pi ti dem ti a gel thai chu ya chu minu tam ta hin abol num abol thailo a chi na no ma chi thailo ne pi ham tale a care pa hi in sunga dinga ta te le cha te a care na pai amo interest sang asan ro ya minu tam tai achina no ma chi thailo abol no abol thailo hi offer tam pi mu jo hin alwala wa na the chi na the in sunda la so ta chi na the umahi ai wang nu te hon yon isel mo pu na la ngai sei li wala ipiham angai ji hin ngei lu na zale in sum agel khona in sum akel na zala hi a time hole ipiham amo anup sanare sacrifice abona atama tame pati hanu mo sahi winang ni pa hi na hadum hi la kho he awang kanu hi in sunga ni khat ni nium lo wala ki ka hi thailo cha te wa ya chu pati ho ya bang ho ya di apo to le ki pa ai cha ai pa po da nu ki sa ji he ai la ni nu wang chu ni khat ni ni le apo do ten in sum hi thailo di phong jing function thailo jing in sum cha hita bang ha man du hi minu dim hi ti pa ka sai hin tin amo hin imun na phat jong hing senin amu khapo we ti chu nu te ho hen aji chu naw se na nei nayo le anaw te ho noya chep sao adai pal khel piu ai mu thei tiu ai mu thei lo tiu la awai kit na layo hi chu jing ka mata au thola ting la chap chat pung khat pung lim khai mun na phat au thola ting ale a bowling a to ding kisidim set ki re a sok ding a su thing ding a hon ding a om ding in sa pung cha cha ki re hi jo si hin thu gal kaya
hin sum hin pojawa cha hin do kiti chumi nu he ya he amo he pa cha dinga lom ta hi we pakai jisun Miriam apa chat banga chu dunia hi pa ti hole cha ti hon nu ti ho hi pa cha dinga lom hi ti pa he ka sai do no me he a chai na pinin mi nu tauna mother's prayer tauna miu sin mangsul kevin tauna hi Christian tia dingin athupi ti Yesu kevin pakai Yesu yang tawin sei ji ho yang tawin i ho jeng tawin he ai la hi chi tauna la hin mi nu tauna ki ti pa he agil dan pa he chum ben ka sei do nom gi ne mi nu te hon tauna man pau hi ngei lu za la hi je hin amo ding hin number 1 ai timing on po ne mi nu te hin acha te la ji te dinga ataw na ri a timing um lo chu ya chu mo hin jingka hiong le sun hiong le i ti hiong le cha te la ji te dinga taw jing hi mi nu hi win he ya pha jo sia mo hin i ho dinga taw na e man pi jing o hin he aki pating long le atawit nu te ho na tam jo ka ti he ye chun acha te chu ong lo hina ai lawal mi pi la sai patheu mi ting le pathin ko ma atawin ki pa thu se ji nu te ho hi acha te chu ahung damwa ajile acha ahung damwa exam ahung fela ai lawal mi to hung kina a thim le lo ai bu ting le mi nu te hin taw na bang ji lol hin nan nei jang la tawin aphat thiang la tawin aphat moa aphat lo lang ong hi ting la ataw tho kin lai wi nei amo hin nu ti ho hin cha ti ho le pa ti ho angai lu ji hin pathin ko ma hin aphat sim hin tawna amang jing rin ai la ataw ting wala pakai nei dam sain pakai nei phat sain pakai chi ka de ti hi nu te taw na hin a ki ha mu poi ya chu mi nu ki ti ibat tingale a person who live for others Bonhoeffer ki ti great theologian ka men amana sei na chen pakai Yesu hi a man who live for others mi da nga dinga hing ti ka ri a sei ne amana sei na chen Yesu Christa ong pina pa hin khuman alal abonai ba da hin ama dinga hing lo na ama dinga hing talo mi dinga hing ti hin title ape nei hi chibang chen tuin kan kin rang nu te hoi ka ba le hen ama dinga hing talo azia dinga acha dinga in sunga dinga hing nu te ho hi ve ti pa he ka sei do numin ye chen tu ni hin nu te ni khunia hin tu ni hin ka sei bangin pa ti ho ka he pon cha ti ho ka he pon tu na inu chunga he yon tu na ki pa thui se di we ki pa thui se di no amo athu gin ho la aphat no ho yo chunga abol thei chana bol na pa he tu ne hon ipiti ki pa thui se di ham ti chu nong ho khana ke khona chinga mai ta ne he ye chun nu te ni ko hi ain pando nu adi de anar ja vision chun ain pado na di pen chu nu te lo pi na ding nu te pa cha na ding ain phu do hen ya chu nu te ni ko ki ti ho pa te ni ko ki ti ho hi ki hil na ni ko hi pon ki phon na ni ko hi pon ai lo wala nu ding dan pa ding dan se na ni ko hi pon ne tu ni hi pa cha na ni ko ana jar wi se nan phu do lo na pin chu mi nu lo pi dan le mi nu man tam dan chu aman a het pa na he nu te ni ko hi ki mang han nan nu te phat no ho le nu te in sunga ding le society ding akipi do no he ni khat be he mothers day ki mahane chin ki sei phale ti pa he another risk in anapu do na pin nang cha hin kita ki hona chu yon nang tu nya he yo bung sunga nu te ho ki khusung le beng sunga nu te ho he tu ni he am ho ringa pa cha na ni kho le amo iphat sei na iphat bon na ni kho in anamang hoitin ka sei bangin hoi na kai khom hin ki chai sa po tin in sung level la ai lo wale veng sung level la ai lo wale in ku level la bol thei chen bol hoitin inu te ho he ki pa sa hoite amo hi pha jau se i ho denga gi mo hin ye chun tu ni be hin ki pa sa hoitin amahon abol
thei chan aji te le acha te chunga ain bolo hin ya no tunin yo kha bi ngai lu na pau he su bolo hi te ti chu hobung mi te ho dia pa te ho la cha te ho chunga request kan bol nu hin tuin ka nu te ho phat na nu te hon abol thei chan abol hi tai ti thu pi to ki tu dung je ne ko i sei nau chu hi chan hin tin pathinin athui bon chawa ding pathe bu pi taw han